أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni alaw taala sona amena ñong baro bi muso belebele nin ka kisa ka sura belebele min tolala ni muso belebele min ami maryama dunya muso belebele nani minu ko fola ni muso belebele bo chema maryama min ye imrana demsoy ni alaw taala sona ante se anyere ila chogo sila maryama ka kisa la fanya do maryama bola fanyma alaw taala ko sura belebele nin kono suratu ali imran ni sura min nabe fama ko ali imran alaw taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran على العالمين نيني الله تعالى كسوازلي مسا الله تعالى بداني كفنا فمن كالي الله تعالى ديا أكاد داني فهم فنا جمالي الله تعالى بفي سمانتيا دي داني فندو ممين كالي الله تعالى ديا أي دان فهم دا كتيدو نين نبي نما وكاد دان فهم كسهر ماي نونو يرى فنا جمال الله تعالى نبي نما دو سوازي أما داو ماده الله تعالى كلالا كفامي نما دو فنا سوازي كفارا نبي نما وكا Allah ta'ala ko inna Allah anya don ka foko Allah ta'ala istafa ay swazi like adama swazi ka jon sen man bawtama wa nuhan ay nuhan fana swazi ay kere li bele di nuhan fana ma wa ala ibrahima ani ibrahimana ka sodungo wana ka somo wa ala imran ani imrana ka sodungo ala alalamin danfunka afawni ambaw Maryama ita ka kisa don chosi fiye sigi kana ko ka imrana ka kisa kana imrana e jonye nintunye jonsen mambaye bani israila ka uchama fo Allah taala yera ye tanoli laburi akan ka klafana ka swazi ka fara ma swazi nuka imrana jonsen mane tume bani israila ka uchama ma minu yo yera kundi Allah taala ma bato bunda kono kasoro bani israila kawte foyi la ka Allah taala kuta ka ala soso o ko son Allah taala ni famin belebele swazi ka fara ka don swazi nu ka miya ka cidon yi an fawu ani an baw amena na yere ye maryama bana faka kisala Allah taala ko dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim iz qalat imratu imrana muso maryamanna tumana mina ayafo rabbi inti Allah taala إني نمريم نذرت لك ما في بطني محررة على نين داكن ديلي الله تعالى ما نجر غرجغني مكونومينا كدا كان فناتوني واتي جانكا ما كونوتا انا تشفناتوني الله تعالى دالي كومي زكريا فني الله تعالى دالي مساله كسيكابو اكا هنا كابو اي عمرنا مسو غرجغه اي عمرنا مسو غرجغه كونولا imrana muso ay Allah taala dalika klaka kuma kandi ala makalla yuruta Allah taala ko ala ne konoma be deminani ala ne bile Allah taala dali ala ma denin kala denche muna nye denin ta kabla ala ko barala muna fanga be chawlela toroya be kun chawlela muso ye Allah taala dali dena ko ala ke to sona demina ay ke denche mai min plato ala ko barala olu dente na fosi kala foka Allah taala ka dina ni sankorota ala ne konoma be demina ni ne bile Allah taala daliyeni denke muharrara denye deminte liberté tabara fo ila file Allah taala ka bara abaka horoya bekele Allah taala ka dina bara lela fataqabbal minni ala midali yani duwumna ka bonu yoro innaka anta samiun alim ele Allah taala le meni masay ele Allah taala le loni masay maryama ba imrana muso ay Allah taala dali denchalila masa Allah taala be koke komi kale Allah taala dia tumado ibe sa dalla denchala be musoman dima musoman min dituma o joto dencha joli no yoro la nasore bado tumado de muso yere le kadi me Allah taala be de muso dima
tuma dɔ i m'a dɔn k'a fɔ a ye denmuso min d'i ma walama a ye dencɛ min d'i ma denmuso nɔ la jɔyɔrɔ min kɛtɔ nin na e tɛ nin dɔn ala de bɛ ko dogoni lɔn o kosɔn n'i bɛ alaw taala dali a cɛman de wa a musoman de wa i ye ala dali den barakama la ni ala ye denmuso d'i ma n'a ye baraka don a la o ka fisa ni dencɛ caman ye ni alaw taala ye dencɛ d'i ma n'a ye baraka don a la o ka fisa ni denmuso caman ye baraka de ko don den sabatini de ko don den nafama de ko don i murana a ye nin duwawu kɛ a muso ye alaw taala dali den cɛman na ala ne den tɛ baara fosi kɛ ne den bɛ kankɔrɔya sɔrɔlen alaw taala ka diina baara le la k'a bila misiri baara la a bɛ misiri seniya a bɛ alabatolaw ma dɛmɛ ne den tɛ bolo don baara foyi la file alaw taala ka baara alaw taala a kɛni bɛ ka imurana muso ka kumakan mɛn a ye layiru min ta a y'a mɛn waati min na muso garijɛgɛla nin waati la e ko tun tɛ yen ko k'a lajɛ ni musow kɔnɔma don subhanallah e ko tun tɛ yen muso m'a dɔn n'a kɔnɔma bɛ dencɛ de la walama denmuso ale kɔni ye ala dali dencɛ de la ale do kɔnɔma bɛ fo a nana se waati min n'a jigi waati la alaw taala ko falamma wada'atha ko tumana min na imurana muso ye den sɔrɔ tumana min na den sɔrɔ nɔgɔyala a bolo a y'a den ye a y'a ye k'a fɔ ko muso don ale de ye layiru min ta ko ni ala ye den cɛman d'a ma a bɛ den cɛman nin bila ala ka ko baara la a bɛ den cɛman nin kolo a tɛ baara foyi kɛ fo ala ko baara a ye den sɔrɔ min kɛ qalat muso y'a ye k'a fɔ a den ye denmuso ye a ko di rabbi n tigi ala inni wada'tuha unsa ala ne ye den min sɔrɔ nin ye musoman de sɔrɔ dɛ wallahu a'lam bima wada'at ka sɔrɔ alaw taala b'a kalama e murana muso ye den min sɔrɔ denmuso min sɔrɔ ala b'a kalama cɔ alaw taala b'a kalama muso tun ye layiru ta dencɛ ko le la ko ni dencɛ dila ale ma ale dencɛ tɛ baara foyi kɛ fo ala ko baara komi a y'a ye k'a fɔ denmuso le a y'a kanabɔ alaw taala ma ala ne do ye den sɔrɔ dɛ den min sɔrɔla ne bolo alaw taala nin den ye muso de ye ka sɔrɔ alaw taala b'a dɔn i murana muso ye den min sɔrɔ denmuso don an faw ni an baw an ye nin lamɛn kosɛbɛ ni latangali lamɛnni ye a banna ko di walaysa dhakaru kal unsa ala den cɛman tɛ komi den musoman ne ye musoman de sɔrɔ musomanw tɛ komi cɛman den cɛmanw tɛ komi musoman baara kolo gbɛlɛn bɛ kun cɛman na ni ne tun ye den cɛman de sɔrɔ ne tun m'a dile alaw taala de ma a tɛ fosi ka fo k'ile alaw taala ka diina nin sankɔrɔta ka baara e ka diina nin kosɔn ka misiriw seniya ka to bɛtul maqdisi la mɛ ala cɛ tɛ komi muso tuma dɔ fangaba tɛ musow la komi cɛ ne do ye denmuso le sɔrɔ a banna ko di wa inni sammaytuha maryama ala ne ye n den nin tɔgɔ la ko maryama tɔgɔ belebele la la muso belebele tɔgɔ la la maryama bara sɔrɔ a nabolo ka sɔrɔ a na tun bɛ dencɛ le natala ala fɛ alaw taala ye maryama kɛ muso ye a lamɛn kosɛbɛ subhanallah e ko ni duniya muso belebele naaniw bɛ kofɔ maryama bɛ kofɔ maryama min alaw taala kɛtɔ belebele dɔ bɔla a la a ko di wa inni ala mile alaw taala dali u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim ala ne bile alaw taala dali nde maryama shetana ni yɔrɔ minnu b'a la m'i dali ye cɛjanyali kɛ ka bɔ ne denmuso ma shetana la ani den bɔtɔ ne den na ka bɔ shetana ma min ye kurulabɔfɛn ye wallahi alaw taala ye duwawu min na n'i ma ɲininka la shetana ala kɛra ko den de n'a bɛ sɔrɔ den de n'a bɛ sɔrɔ shetana bɛ den ninnu sécuyer a fan fila bɛɛ fɛ shetana b'a bolo bisi den ninnu la o kosɔn ni denw bɛ na o bɛ na ni o kasikan de munna shetana kɛni bɛ ka den kelen kelenna bɛɛ tɔrɔ hijabu t'a ni den foyi cɛ a n'a ka ko bɛɛ a bɛ sela den kelen kelenna bɛɛ ma o kosɔn ni denw bɛ sɔrɔ waati min na o bɛ kasi mɛ mariyama ba imurana muso a ye alaw taala dali ko ala kana to shetana niyɔrɔ foyi ye s'ale denmuso mariyama ma o kɔrɔ ye di shetana niyɔrɔ ma se mariyama ma den min yɛrɛ sɔrɔtɔ mariyama bolo n'a kɛtɔ isa ye shetana niyɔrɔ tɛna sela o ma munna bamuso ye duwawu kɛ ko alaw taala ye a tanga k'a denmuso latanga ka bɔ shetana ma o kɔrɔ ye di mariyama na waati shetana ma niyɔrɔ sɔrɔ a la a ma se ka mariyama sécuyer n'a bolo ye a ma se k'a bolo dɛrɛ mariyama la
kada kan shetana be ni labori den kelengile nan beka me baye Allah taala wole ko ala ya den kisi ala ya den latanga ala ya den chejanya kabo shetana toro ya yoro shetana min kala kurla bo veye Allah taala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan Allah taala yimna like nin duwa wula maryama baka duwa wula nimna likunmai wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya subhanallah kisa le damna ni ambuloni maryama barasoro nin kala demma kabani mbaye bani israila kaw kasukono maryama akakudi ala be asoro min kala abola fami mina alu imran la famille imran bela kafoni tumeni chena musomman kutu jogo nyuma yala nunu tun doni meni nyuma yale nunu tun doni meni jogo belebele ode an fawni an baw den soro min kela den tato kata na e lamoni yoro mena jomena den lamu deni mena di joma be ki kunabo kadaka o wati la den tumedi ma korbaw de ma atumedi alanya saranya jonw de ma atumedi kolan jonw de ma o tumedi lamo ka den maraka jogo nyuma do ma maryama sorola maryama kakan kata di lamona be girina maryama ko ne ba lamo a komi jama chayala nofe foka kalala fili leke mi tirage ni tirage bena mami ma maryama be di oti la mo be maryama lamo maryama ka karama dam nana kabini yoronina aw yenin demso barakama laje ala nya saranya jom be burla ko ba lamo ma nyuma be burla ko ba lado jama nana chaya maryama dito joma jamani bechama akomi jama ben ni baka anye tirage ke ka kalala fili ke mami ka kala bola maryama be di omo be maryama lamo he mawte kelene ka foko maw ye kelenye oye anga tudun kay ala ye maw fisaya ni nyonye aye kidon fisaya ni anwe an yera fana chema mami meslan ala nya o fana kabo ala taala yoro ka be mami nu tisla ala taala nya ko chaw ye kelen galondo ko muso ye kelen galondo beni valeur ala taala bara maryama laje maw kanime kannata bebe kanga girin ko maryama menin dona ala taala kan nabi nyuma zakaria abe ala ko lasela zakaria abe kanga mawwele kana alama zakaria fana tume jama min nana kafo ko keto maryama lamona me komi makabani menin be zakaria oni maryama kasomo kasuru liendo boni nyonche zakaria muso alame ko sabere ama so parti la folo nanyo fosise a chama na be ko manye kisata labana amu toy doni zakaria be jama uchema zakaria fana ko ka maryama dama kalamu ay atekete komi jama chaya la maryama ko lasa anye tirage ke ni tirage bena maminka ame maryama do mo be maryama lamo belebele le mauna tani me belebele do le côté lamona tirage kela jamani bechama tirage bena jonka o de kela Allah taala kan nabi me zakaria subhanallah nunu ka wati la otunde dan tirage kele made o be sigi tirage kan shwafla ka kla ka sigi tirage kan shwa saba tirage saba min kela tirage bela kafoni zakaria le kufo zakaria maryama talaka di zakaria ma ama kani namaraye nin kela jama be nyakoro jama bela kafoni sereyalama Allah taala ya lele garjige be maryama kallamona maryama sina ka takadi Allah taala kan nabi nyuma zakaria maryama bola famin belebele la maryama la moto Allah taala kan nabi nyuma le boloni misri kono subhanallah zakaria Allah taala ko wa kaffalaha zakaria ko zakaria Allah taala maryama lamo ayo kalfa ayo danantiya di joma o de kala zakaria de jola maryama ka kola alele maryama lamo zakaria maryama ba bolo lamona maryama be kanga sunguriya doni Allah taala ko kullama dakhala alayhi zakaria almihrab ni zakaria ay dumini takadi maryama ma na pola son ay dumini takadi maryama ma wati do nanase domini min te soro la sokono domini mi na soro kagbele sokono mogoma domini mi na tereti ko yere bana pew a tereti ko la lola
ni domini min mankela ale be sin kana domino soro Maryama ka so kono ale le dum domini na do Maryama ka so kono Allah ta'ala ko kullama dakhala alayhi Zakariya ko tumana ni Zakariya do la Maryama ka al mihrab seli yoro la misri kono wajada indaha rizqa abena nema abena garjige abena suma abena yiri dendo soro Maryama kerefe jone ni di Maryama ma nele be dumini na di Maryama ma nele be dumini na do Maryama ka ngere fana tedie haramu ye do Maryama ka me dumini mi Maryama kerefe ni dumini rete soro la wati nanka sokono ni dumini tereti bana bimoke ate mashika sokono ate mashika senofuru la dumini ni mbola yoro manka di Maryama ma ni kabako ko bay qala abko ya Maryamu Maryama anna laki hada ibola ni yemi jonye ni ndima domini ni nyima soro jodi qalat Maryama ya fo Zakariya huwa min indillah koni mbola Allah ta'ala yorole subhanallah kabini Maryama fitinima Allah ta'ala yere kenime ka Maryama ladne ka laben ka labalo seninya ni gardiya nyumana comme maw ye kelen tuya fo itala Allah ta'ala ka jondo be olu kafsani doye ala yere kafsamati abunda kono inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah ta'ala masade masa Allah ta'ala ba ka jon garjige ka soro alna makani saray ala de be koke ko min jalay ala de be garjige dia ka joma garjige min jalay Maryama kabina be lamona Zakariya fe Allah ta'ala be yiridon lajigi Maryama ka arjina dominu Maryama bo luke Allah ta'ala le tunchoni meni Maryama ka garjige seniman baniye ka bo ka foni seri yalla subhanallah Maryama kabina fitinima belebele do o koson an slamo an me Maryama don katme chrétien ka o de ra makabani mena be nous les musulmans nous connaissons Maryam d'après les chrétiens Marie nous connaissons Maryam que les chrétiens même parce que le Coran nous donne les détails sa naissance la naissance de Maryam et comment Maryam était chez Zacharia et comment Allah subhanahu wa ta'ala nourrissait Maryam depuis qu'elle était chez Zacharia. C'est ça l'islam. Le Coran nous donne tous les détails. Nine an ka dine abe akama ba minu swazila ka blaka jonchema mi Allah ta'ala abo lu kufo anyi o soro chogo o lamo chogo masa Allah ta'ala be ni kelengele na fo ambe Allah ta'ala be adama den sara Allah ta'ala be adama den garjige alna make ka fo kiyo kodi alama Allah subhanallah harjige belebele masado Zakariya amena sigi kunu kisa kan sise ango Zakariya Allah ta'ala dali ashi korbayani ko san kemeni samwa amusobe sam bikono no ni segila ay Allah ta'ala dali Zakariya ka ala dali bola yoromina ala benana ole foni Zakariya ba ye ka fo Maryama abe garjigela yiridewna Allah ta'ala kenime ka yiridew dama nin ko kela Zakariya ma anaka cidenya anaka nabimaya nin kela Zakariya ma kum makabani mbaye heja Allah ta'ala foni sere mansade ja Allah ta'ala bese ja Allah ta'ala bankote Allah ta'ala be ko beke Allah ta'ala ko koni yoronina Allah ta'ala ko Qur'an sen man bakono nin kem in kela hunalika da'a Zakariya rabbah comme Zakariya nin kabako ko belebele ye abe kan laburi Maryama ka ni yoroni na Zakariya Allah ta'ala wole ya salam aye Allah ta'ala wole aba don ka fo malgré ale shibe san kemeni muwana masami me yiriden di Maryama ma ka Maryama to ale bolo lamona masami me Maryama garje ka Maryama to ale bolo lamona masami me domini suni di Maryama ma Allah ta'ala ko ni yoroni na ko Zakariya ka Allah ta'ala wole qala ko rabbi inti Allah ta'ala habili min ladunka dhurriyatan tayyiba ala ne son dili kane makabule Allah ta'ala yoro bonson nyumawla de nyumawla ko nyumawla ala ne bile Allah ta'ala dali ola muna Zakariya dengene yanime alama aliman yanime alama ala kan nabi nyumado afana me kanga ala ko lase me aye kabako ko mi Maryama ka konya la le ka misiri la ale kanime ka Maryama milamo o fana ka Zakariya motivé o fana ka do fara Zakariya ka ala wole ka afana ye Allah ta'ala wole ala
mile Allah ta'ala dali ne son dili kene Zakaria makabule Allah ta'ala yoro bonson nyumala de nyumala innaka ile Allah ta'ala sami'u du'a ile Allah ta'ala le du'a la même masay ebe Allah adama don ka wole li beme wallahi slamaw ni ya ye ka fo ko Allah ye hereke imma nyoyi ele tumalo ni ko sugu be sekela ifana ye Allah ta'ala dal Allah wallahi ye here min ken karama sere Allah ne fana mi dal yeni here nyona ken ne Zakaria ka motivation babola yorodma Allah ta'ala e kabako ko min labori Maryama ka ni Maryama ko Zakaria ma ko Allah le kenime kan ne son kan ne gardien ni balola ni gardigala Zakaria fana ka do faraka énergie ka ay do faraka courage ka ay Allah ta'ala wele ko Allah ya son Allah e dilikama bonsona deuna de nyumawla kadaka masa Allah ta'ala de welelu anka duwawu meni masale Allah ta'ala Zakaria Allah ta'ala wele ma ya ka weleli nidaan khafiya aya keni sutara weleli aya keni mafa weleli ama keni jamanye ay Allah ta'ala weleli basigi aya yere lakolonya ayi mabo jama bela aya yere sutara yorodola ay Allah ta'ala wele sutara bonda kono ay Allah ta'ala dali ala bena jibrila chikana abena meleka chikana kana jabi foy fanadatuhul malaika meleka sinaka wele meleka unanama alaka chide unanama wa huwa qa'imun yusalli chide nana wati mina Zakaria makana anosi ke aye kana lasawa ko alaketo dendilama ning action nana ka Zakaria sorseli action ila wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ay Allah ta'ala wole ni mafa woleli ay Allah ta'ala wole ni sutara woleli ay Allah ta'ala wole Allah ta'ala fana mena woleli jabi melekaw nana kana jabi di Zakaria ma on nana Zakaria soro action mana on nana soro sellela o fana ko makabani mbaye herad makabo katmeninka ala ka chido mena ni makani illa sawa oluye na i joni soro sella Allah ta'ala subhanallah ni ma yara ka fo ko ala bato joni tumbe ni ma yara ka fo kwani Allah ta'ala tumbe kontaki la sangani wati be ali duwa ujabi na na soro ka to sella ka to aka mihrabula aka sel yorola malaka ukodi anna Allah yubashiruka bi Yahya ko Allah ta'ala bi illa sawa ni denta dili abe fo demi ma ko Yahya subhanallah komi anta mena kisala chomi munya motive Allah ta'ala kabako komi labori Maryama ka am fawni ambaw amena an kosegi doni amena boddoni suratu Imran la kofa amena an kosegi ama ametanyere suratu Maryama la wati mina Maryama tolo bonda kono atolo bonda kono Maryama be kanga bunya Maryama be kanga sumuriya Maryama te bara foyi la abani afa o yella yuruminta ko denin tena bara foyi kala fo ka Baitul Maqdis Allah ta'ala kan so belebele kadaka misru ye Allah ta'ala ka sode somi misri minabe Palestine misri belebele sabami ko fola kira ka misri Madina Al-Kaaba misri ani misri belebele sabami nabe Palestine o kenime ka kele misri min nofabi na misri antayni Umar bun Khattab ye adayele Maryama te fo ila foka Allah ta'ala ka soni seniya Maryama te fo ila foka Allah ta'ala ka boni laben kanya Maryama aya yere lakoloya aya yere mabo duniyan ko bela a business bela anna folo nyini bela Maryama ya yere kolo bara kelempe min ode ka Allah ta'ala ka soni baraka subhanallah Maryama tololela Allah ta'ala bena kuma fonneni awu yesise Maryama sunuriyala ka toni barala Allah ta'ala ko Muhammaduma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadhkur fil kitabi maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya Muhammadu nyefa ye Maryama kofo like Maryama ka gafela Maryama ka histoire kofo Maryama ka livre kofo Maryama tumana mina ayi mabo jombela ayi chejanya jombema Maryama yi nyasin fanyma telebe bo fami fe Maryama tume a kelempe
dan fɛn fosi tun tɛ n'a ye a tun kɛni bɛ k'a yɛrɛ lakolonya ni bato le Alahu Taala ye Mariyama tola nin sawura la a tola nin halala le la Alahu Taala bɛna ci bila ka na Mariyama ma teriya bolo ma ka d'a kan nin de Alahu Taala kabakoko belebele an ko sura nin daminɛ na suratul kahfu suratul Mariyama an ko nin sura Alahu Taala kɛni bɛ ka kuma ka hinɛ de kan Mariyama tola nin fanfɛla la maa n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a cɛ janya ka bɔ jɔnw na a kɛni bɛ ka Alahu Taala koɲuman lɔn a kɛni bɛ ka Ala kosuma kɛ a kɛni bɛ k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma Alahu Taala yɛrɛ ko fattakhazat min dunihim hijaba Mariyama ye sutara bila ani maaw cɛ a y'i mabɔ adamadenw na k'i yɛrɛ lakolonya ni Alahu Taala ye ninnu ye retrait spirituel de ye k'i dusukun di Ala ma k'i farikolo di Ala ma k'i tigɛ ka bɔ duniya n'a dagamuw na k'i tigɛ ka bɔ duniya n'a businessw la k'i ku dusukun di Ala ma k'i kolo Alahu Taala ye ka sutara don i ni jɔnw bɛɛ cɛ Mariyama tola nin sawura la Alahu Taala bɛna ciden bila ka na ma nin bonda kɔnɔ Alahu Taala ko ko fa arsalna ilayha ruhana ko ne Alahu Taala n ye ci bila ka na Mariyama ma ne Alahu Taala ka Jibirila nana ma n ye cili kɛ ka na Mariyama ma ne Ala ka mɛlɛkala min ye Jibirila ye fatamathala laha basharan sawiya Jibirila nana Mariyama ma Alahu Taala ye Jibirila bɔɲɔgɔnya adamaden sawurala adamaden min dafani bɛ dafali ko danna k'a kɛ danfɛn ɲumanba ye a damakɛɲani mɛ ni danni ye Alahu Taala ye a dafa Alahu Taala ye a labɛn cɛ min nana kuma ni Mariyama ye Jibirila ye forme min ta a ye adamaden forme de ta o kosɔn Alahu Taala ko fatamathala Jibirila nana ni bɔɲɔgɔnya ye Mariyama ma laha basharan adamadenya bɔɲɔgɔnya la munna n'a tun nana ni mɛlɛkaya sawura ye Mariyama ɲɛkɔrɔ a tun bɛ gbɛlɛya a ma a tun tɛna se la supporter la tuma dɔ a tun bɛ nana ko lase Mariyama ma anw ye adamadenw de mɛlɛkaw danna Ala bolo sawura min na ni anw ye mɛlɛkaw ye nin sawura yɛrɛ yɛrɛ la duniya kɔnɔ yan a bɛ kɛ ko gbɛlɛya ma dɛ o kosɔn Alahu Taala a ye Jibirila bɔɲɔgɔnya kɛ adamaden ye a ye adamaden forme ta a nana Mariyama ma adamaden forme ɲuman dafani na Mariyama sina ka cɛ dɔ y'a yɛrɛ kɔrɔ cɛ dafani dɔ y'a yɛrɛ kɔrɔ kabakokoba don ne kelen de bɛ yan ne ni cɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ ele bɔla fa ɲuman ka na i yɛrɛ ye ne kɔrɔ yan Mariyama y'a ye min kɛ ninnu tun ye muso ye o tun bɛ siran Ala ɲɛ a silanna a dusukun na a silanna a farikolo la cɛ gbɛrɛ bɛ se nana cogo di ne Mariyama kɔrɔ yan ka sɔrɔ maa gbɛrɛ tɛ ni ne ye yan qalat Mariyama kuma fɔlɔ kɛla mun ye a ye adamaden min y'a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nin ka sɔrɔ mɛlɛka le adamaden tɛ dɛ a ye adamaden sawura le ta n'o tɛ mɛlɛka don Jibirila don Mariyama ko a ma qalat a ko inni a'udhu birrahmani mink ne bɛ tanga ɲini hinɛ mansa fɛ ka bɔ e yɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah munna Mariyama m'a fɔ ko n bɛ tanga ɲini Alahu fɛ n bɛ tanga ɲini Kaharu fɛ la ka d'a kan hinɛ mansa de ye ten Mariyama ye Alahu Taala tɔgɔ min employé o de miséricordieux je cherche protection près de qui le miséricordieux pour que Allah subhanahu wa ta'ala m'éloigne, m'épargne de toi. Ay Allah ta'ala weleni hina weleli inni a'udhu birrahmani minni ne be rahmanu masa wele aye ne sutara kan tanga kan cɛjanya ka bɔ e ma i ka tɔrɔya ma in kunta taqiya n'a sɔrɔ e ye maa ye maa min bɛ siran Ala ye i ma bɔ n na ne Mariyama tɛ ni mɔgɔ sugu ye i cɛjanya ka bɔ n na n bɛ rahmanu masa wele a ye n tanga i tɔrɔya bɛɛ la ka fɔ ne ma n'a sɔrɔ i bɛ siran Ala ɲɛ i ma bɔ ne la Mariyama e ni min bɛ kuma na nin i t'a to fɔlɔ a ye kuma tuyale i ladabɔnin don i maranin don jogo ɲuman b'i la i fana pudeur b'i la i munna karama le bonda kɔnɔ nin sugu ma deli ka k'i la i fana b'i yɛrɛ ye nin sawura sugu la i jɔn le ka nin fɔ k'a y'a mabɔ i la muso ɲuman tɔw ma sere de ye ten a ma chance yɛrɛ di cɛ min nana lɔ a ɲɛkɔrɔ k'a fɔ i lɔ cɛ ye kuma fɔlɔ Mariyama le kɔnɔ ka kuma ta qala
Jibrila bena Maryama jabi meleka bena jabili ke innama ana adon ka fo ko ne te fo ye fo rasulu rabbik e hakili be min tala e miriya be mina ne to ye de ne ye ciden de ka boy tigi Allah taala yoro Maryama itigi Allah taala de ne ci Maryama ka be muma li ahaba laki ko kana dili ke ima he Qur'ana surani na dili kuma bala de Zakaria koko ala ya son ko e dili ke ama Jibrila fana nana akoko Allah taala koko ka Maryama so ko ka dili ke Maryama ma ne ye ciden ne ka buti Allah taala yoro kana dili ke ima gulaman zakiya den cemala min kasini Allah taala yoro den cemala min hakili kasina farkolo kasini ayere kasini flanga foyama Allah taala de kokonye na ima Maryama kana den dima Maryama kulo tuma tere ka kuma mi nyona me tunyale ala ka cide ne na kana kuma naye ko ala de ya ci kana ama ko kana dili ke ama dena demi ye den chamaye demi ye den sabatini ye demi kaseni flanga foyama demi kaseni ala sosoma ala e demi dusukun senia ko dene detuma Maryama kulobe meleka be kanda kuma Jibrila be kanda kuma Maryama ko di qalat Maryama ko anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar deme se soro la ne bolo chogodi ne be se kala den chama tigi ye chogodi ka soro ne ni chama kafo chama sene ma folo adama de ma sene ma walam aku baghiya ne Maryama fana te sunguru baye ka fo ko men yere labla chawye ne Maryama toye ne be se den soro la di iko ko ala le ko kiyena ko kana den dinema ne fana me fe ka lonsa ne Maryama be se den soro la chogodi koma do ne ni cheche koma do ne ni adama den che ne fana Maryama te muso mi ma yere labla ka yere fere ne te muso suye ne te baghiya ala ka ciden kenime ka Maryama lame Jibrila kulube Maryama la Maryama be kanga kuma akodi qala kadhalika qala Jibrila kama kabo nyale ma Maryama iti Allah taala yenine fo koni barakano ale Allah taala ma ninte ko balaye tumaro nin ko kenimi ma kamana bambaye nin ko kenimi ma ko baye men nin ko ye hayyinu nin ko ye ko no man bade Allah taala bulo ala yere yenine ko fu Maryama nin ko ye ko no man baye e kanime ka koni bla bonda kono nin kano Allah taala ma walinaja'alahu ayatan linnas Allah taala ko Maryama iketo kono min tala nin kasoro chemasima folo nin keto kabako ko belebele le danfon ye nin keto to masere de nin keto miracle belebele le dunya klo dolala o ba donc afoko Allah taala e foni musere masade Allah taala be se ko bela do Allah taala e décision min tay ka kola Allah taala yero ko ni yeto masere baye ni yeddalu ya baye ni fana wajibili baye dunya na kono fembema wa rahmatan minna ani hina kabale Allah taala yoro wa kana amran maqdiya Maryama ni yere yenya Maryam ni Allah taala bana decision taala ala ya Allah tige kaba négociation taala ayre fana ketole kadaka Allah taala ya décider kaba ni nye koye komi cachete la kaba komi signature yere be bana komi décision be taala Allah taala bulu komi latigela fo cité ce dola ni konya la tugini ko kayela maninke Allahu akbar o korayedi kam Maryama bo kono na filibala kam Maryama bo sika bala kam Maryama bo hakili la mirila ka yara kam Maryama la aye sika dabla aye joro dabla ni yara ye koye Allah taala ye komi décréter kaba ala ye komi décision takaba ni ko yara ketole Maryama subhanallah Maryama iteto ala kanya Maryam koro komi Allah taala ko akko yara ketole sika tala Maryama ye jonye Allah ni me alala Maryama ya yere kolo Allah taala kanya Maryam kanye Maryama sona ni kuma malgré ni ko belebele Jibrila ni Maryama tolola Jibrila sina kan nifie Maryama ka tafe jala fanindaka ole nana kana se Maryama farima
o le sina ka transformer Mariama kono o le sina ka ke kono ye Mariama ye kono ta sur les champs ani Jibrila ka conversation nɔfɛ Jibrila ye ni fiye min kɛ o ni le nana kana transformer ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Mariama sina ka kono ta Mariama sina ka ye k'a fɔ non kɔnɔma le subhanallah automatique Mariama ye kono ta a ma kɛ comme den de tala ka placer ni an balila den sɔrɔ ma option min bɛ kɛla an bolo bi ko ka den placer ayi Mariama ta ma k'o ye Mariama cɛma s'a ma Mariama a ma kɛ comme den min sɔrɔla Mariama bolo ko fa bɛ den nin na dɛ subhanallah ko cɛ dɔ le farila ji ta la subhanallah ko cɛ dɔ le farila ji ta la parce que den tɛ se sɔrɔla ɲasi ma fo ka cɛ farila ji ta ani ka muso farila ji ta k'o labasan k'o bila muso den sɔrɔ yɔrɔ mais aw ye Mariama ta lajɛ Alahu Taala yɛrɛ de ye Mariama sɔrɔ ka sɔrɔ Mariama ni cɛ ma kafo ha ka kuma kabani bale te Mariama ni cɛ ma kafo cɛ ma s'a ma a kasani nin baara bɛɛ ma donc Alahu Taala ye nin décision ta Mariama fa hamalatuhu a ye a den kɔnɔ ta a sina k'a yɛrɛ kɔnɔmaya bonda kɔnɔ فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا سبحان الله مريم يكونتا مريم يماب مولا أيا يرسل فاندولا أيا يرسل يرمي ماني مريم تنيون فمي واتيلا لونين كلاو يكما تشاما فوكا بني يرما اسكو مريم يكونتا دومي est-ce que Mariama moyla o done wa wala ma Mariama e kono ta domi ayo muso be wati min ke ka soro ka den soro karona e karo konondo ayo nyona le kawa do ko Mariama e karo konondo le ke ulu yera kuma kan fana sabati nimbalo do yera ko la ko Mariama e kono ta domi ko Mariama moyla lilo ni kuma be fola me fanga be folo ma de la ni tin kono dimi wuli damna na Mariama ka ayo kono ta tin kono dimi ya toro damna فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة نكلا كمريم تفنما كاتو تمارو يرزون دل كورو نواتي لا تلمان تومي يريدون تنجاني مي ببادو ني تلمان سلا يرو بجا يرو تفالي يرو تدي من مريم كان يكونو دي من وليلا كمريم تو تمارو يرزون دل كورو تمارو يرزون جانو قالت مريم كو يا ليتني الله يا ليتني أبراني مساكما دمنا نينتون كالو علي مت قبل هذا نينتون سكونا كساجاني ني لابورني كان ويرتون كاديني نيري ني سوتياسيونا يا ليتني نيمفون نيميسا ولا بوندا كونو abara joro abara nimisa abe komi ni muso ka kono ta ka sore te furula I fayi gban ka bo so kono ba fo ni ne tun ka lon tun te kono ta ali ni ne era tun sala o tun kafsa ni ne may kono ta Mariama kodi ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya na tun kalate ntume kenyi na fenye mawbulo ne era tun te na ko fola amar don ka foko adamadene subhanallah wallahi adamadene anya don ka foko Mariama e adamadene nin ko wuli damna nala nin tin kono dimi wuli damna nala akoko ko mi male kani nini yaratu makale la al nale tun sala jani ni kale la pour ne pas que maw yeni kuma fo e maw ka to ale Mariama flela chodi ale to ka to mo danya mama al nale tun sala jani ni konye na tun kelate maw tu menyi na le Mariama ko ala nyame Mariama la abe kono na filimi na ala nyama bela komi me Mariama ka ala taala nyama bela mais ala taala be nana kana dususuma di Mariama ma c'est pas du tout facile ima de komina komi nyongna makila folo ima de ki yere ya situation na ele yini yere yini situation sugula ni telebana ala taala anyame Mariama la fanada min tahtiha woleli kela Mariama la ka toni yirizun koro Allah taala sama kambla kanama ayaka chibla kana Mariama ma
aye woleli lase Mariama ma woleli lase la Mariama ma ka to ni situation belebele la ka to ni yirisu nunu koro ka to ka ni ti konondimina kuma mi mada ko nale yaratun salatun kadale la nini ye Allah taala ko ma alla tahzani Mariama ikana joro Mariama ikini yere stressé icha janya kabo joro la icha janya kabo hamina Mariama koko na kanime ki ila hami ki i joro Mariama iyere seninya kabo joro ni hamima wallahi muna ala yenin fo ala ba don ka fo kwa ka jomso Mariama a kono na filibaka abe kamana gmana adama den do o adama den yan adama den yan plasi wallahi adama de al abdu abd jone wa rabbu rabb masali masai masa ala le dafani me komi me labur la Mariama ka ala taala ko ma Mariama calme-toi kana joro ikana hami Mariama sika bu yere la slanya bu yere la qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Mariama komi ni ala taala ya laburi kan ninko kuma na suru nyambolo ma burukwa e famia ninko telekomani be ala taala le bolo ele Mariama ki yera soro ala le mais ninko ke to la tamana nyamima ala taala ye obela kafoni slaw a bela kafoni trasen me ala taala bolo ala taala e emploi du temps dima ala taala e chemin dima o ko son ala taala ko qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya komi mena laburi ka konyala a kobe na lateme jogomi a emploi du temps ikanga mifo ikanga doyoro mi ni manyini ngala ika konya kelengele na bela kafoni me ala taala bolo ini doro dabla subhanallah ala bena dususuma bere labura kantuguni ka dusukun mafa ka dusukun suma Mariama komi ne ala taala ko kui kaninko abe nele bolo abe latike chogomi ne ala taala bena obedima obela kafuni nyana boni me ala taala bolo ele joro dabla ala ko Mariama ma wa huzi ilayki bi jizi an-nakhla kaddo fara Mariama ka dusukun sabatika ka sika ni slanya boala kuma ni yera foninko ala taala ko Mariama komi be tinkono dimina ibolo ke yirizu nimna yirizu mimna ibolo ja tamaro yirizuna tamaro yirizun janime telemando tamaro yiridente falena telemando yiru janime ala ko Mariama ya bolo ke ka tamaro yirizumna ka yuyu kana yerema Mariama yi bolo noro tamaro yirizuna asina ka tamaro yirizuna yuyu na seko dama yere ka dimito afarila tusaqita alayki rutuban janiya jigili katuika benin katuika tamaruden kenawla la hawla wala quwwata illa billah kayira ka Mariama la tamarote denani wati nyona la telemando yiri du janime me Mariama masa alau taala ye tamaro yiri jani niya yugu tamaro dene bento ka bwala tamaro don kene ye Mariama yo tayadu e masami me tamaro den falen ka bo tamaro la teleman fe yiru janme wati mina mangoro te falena wati mina misali ya boloma mangoro yiruzun be jala e ko mangoro yirizun jani mangoro fitini fo itala alau taala sina ka tamaro bo tamaro yirizunina tamaro kumasela ka jigi Mariama ka alau taala kodi kayira ka Mariama la komin jorobe ela masami sela ka tamaro dembo tamaro yirizun jani na telemana o masabe se kanyana chogodi e Mariama ka kunyala ya salam he ala koni makabani ne de ala taala kwama fakuli washrabi ninta yadu yeban fana kimi jimi mbotoni ala ka diyen ifan felala ala ye jibo kakla ka tamaro yirizun tamaro bo tamaro de yirizuna ko Mariama adun ye kla kimi njila ne ma yarana kafo masami ko Mariama e tamaro dun ka to tinkono dimina sika tala musobe to tinkono dimina ye tamaro dom abika tinkono dimin noya abe densoro fana sono ya iye musobe to tinkono dimina masa ala taala ko Mariama ye tamaro yirizu yugu tamaro de min bento kwa ya dun ka klaka aminjila masa ala taala mo fogmansa abardon na fami me tamaro la abardon tamaro be se ka muso madame chogomi la jigilila sono yali boloma ala taala ko ikana ijoro
inni la sawa ni nin den ta nali ye i kana sila wa qarri ayna jɔrɔ dabila sawa den nin tɛ ɲamɔgɔden ye dɛ subhanallah a ka se ni o ma a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko maaw kɛ to a fɔ la k'i den ye ta i den ye ta o bɛɛ to ye i sawa i dusukun na sawa n'i den ka nali ye Allahu Ta'ala ko a ma Maryama fa imma tarayinna min albashari ahada Maryama ni ye adamaden ye ni ye maa kunbɛ denni sɔrɔnin kɔ i bolo fa quli maaw kɛ to i ma ɲininkala si ka t'a la Maryama den ɲuman de b'i bolo ni i bɔra ni nin ye min Ala ko Maryama ma fa quli Maryama a fɔ ye inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya Maryama a fɔ ye o k'i ye dakanta hina masa Allahu Ta'ala bara kuma baliya la i tɛna kuma ni maa foyi ye anw bɛ e ma ɲininka e bɔra ni den ye min e tɛ anw jaabi munna e tɛ anw jaabi anw dɔ mako bɛ jaabi le la Ala ko Maryama ma a fɔ ye ko n ye kumabaliya layiru dakan di Allahu Ta'ala ma ko n tɛ kumana ni maa foyi ye Allahu Ta'ala y'o de fɔ a ye ni Ala ye min fɔ le kɔni kɛtɔ Ala y'a bila da min na a bɛ t'o da le la Ala de ye nin schéma tracé ye Ala de ye nin emploi du temps d'a ma tahtakisariya programme mun kɛ tu i ka ko la cɔ Allahu Ta'ala de ye nin f'i ye ye nin fɔ o ye Allahu Ta'ala ko fa atat bihi qawmaha tahmilu Maryama nana ka maaw ma o kɛni bɛ k'a kɛ a kɛni bɛ k'a denkɛ Isa bamu a kɔ la Isa sɔrɔla don min Maryama nana a nana se maaw ma qalu ya Maryam wallahi adamadenya yɛrɛ tabi'a le ten i ma jogo min ye adamaden na i ma dɔn ni jogo min ye a bɔra ni denkɛrɛnin nin ye min qalu ya Maryama o ko Maryama laqad ji'ti shay'an fariya i don nana ni ko makabanin ba ye ten Maryama nin ye ko ba ye dɛ nin ye mun ko ye Maryama den de bɛ e kɔ la nin ye ko ye shay'an fariya Maryama nin ye ko makabanin ba ye anw m'i lɔn nin sugu ma bɛɛ b'a dɔn ni ko warala an ka maaw ma o bɛ ko makaba cogo min i do ye ka ko belebele kɛ nin non nin ye ko ba ye non Maryama i nana ni kojugu ba ye tɛ non Maryama i nana ni ko min ye hakili tɛ sɔn nin ma Maryama Allahu Ta'ala do ko Maryama ma ni maaw y'i kuma ɲɔgɔnya i kana maa si jaabi tɔgɔmasɛnɛ kɛ dɔrɔn n'i bolo ye Zakariya tun bɛ denko la min kɛ Allahu Ta'ala ko Zakariya ma tile 3 i kana kuma ni maa foyi ye ni maaw y'i ma ɲininka ye tɔgɔmasɛnɛli kɛ n'i bolo ye Maryama fana ta Ala ko Maryama ma Maryama i kana kuma i bali kuma ɲɔgɔnya ma o kosɔn Allahu Ta'ala ye a misaliya kɛ ko sɔw ma ka sun kofɔ sun kɔrɔ ye de k'i bali diyanen domini ma sɔw ma fana ye k'i bali kuma ma fa atat bihi qawmaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta Harun Maryama so kɔnɔ yan anw bɛ e de wele ko Haruna balimamuso Haruna tun ye jogo ɲumantigiba ye Haruna tun ye maasɛbɛba ye so kɔnɔmɔgɔw tun lanin bɛ Haruna la Maryama na min kɛla maaw ye Haruna min tun tanɔnin b'o bolo nin tun ye cɛ ɲumanba ye a jogo tun ka ɲi a tun bɛ Ala bato a kasani bato bonda kɔnɔ so kɔnɔmɔgɔw bɛɛ tun bɛ misaliya ɲumanw ta ale le ma Ala ko Ala man den kɛla Haruna ɲɔgɔn ye Haruna tun ye maa senumanba dɔ ye donc Maryama le nana ni jogo ye Maryama jogo ka maaw diya fo maaw ko Ala la Haruna min tun ye mɔgɔ ɲuman ye anw ka so cɛman yan Maryama anw tun bɛ e comparer de ko e ye Haruna balimamuso ye jogo ɲumanya la Haruna balimamuso ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya ifa abe fi fami ma ko Imurana Maryama i sɔrɔla lomi cɔkɔrɔba tɛ so kɔnɔ yan min ma nata i ka lamɔ kɔ bɛɛ b'a dɔn i ka fami i fa Imurana
ma ɲuman do ala ka jɔnsenman do ala yɛrɛ ye maa min tano kuranna kɔnɔ k'a tano k'a kɛrɛkɛrɛ k'a fara ka nabi ɲumanw kan suwazili ɲuman bonda kɔnɔ mariyama aw ma e fa i marana dɔn jogojugu ye dɛ an ma sobi a ma an ma subo an yɛrɛ ma jogojuguya kasa mɛn a fɛ maa jugu tun tɛ adamaden kuntan tun tɛ a tun kaseli ni kuntanya bɛɛ la ka fɔ ne ma mariyama i fana ba min ye i mɔrana muso ye mariyama i fana ba tun ma kɛ bagiya i ba tun ma dɔn sunguruba ye dɛ i bamuso tun ka sini sungurubaya ma a ma dɔn ni jɛnɛya ye i fa ma dɔn ni jogojuguya ye i ba fana ma dɔn ni sungurubaya ye mariyama e bɔra ni den nin ye min den nin bɔra fa ɲuman mariyama e do y'anw malo anw do tun dannen bɛ e la ka bɛn o ma e do y'i ka waati kɛ misiri nin na y'i ka sunguruya bɛɛ kɛ misiri nin de baara la i mɔna misiri nin de kɔnɔ i fana bɛ misiri nin de la baara la mariyama e do ta kɛla jigitigɛ ye mariyama e do kɛla koba ye kumaw fɔ daminana kuma baba fɔ o daminana shay'an fariya hano ni ye kobaw de mariyama a tɛ se kuma na o a yɛrɛ ni kuma man kan a yɛrɛ man kan tɛ ka kuma mun na Alaw Taala ko a ma ko a ye kuma a y'a dakan di k'a fɔ ko a ye layuru ta Alaw Taala ye Rahmanu mansa kuma baliya la a tɛ nana kuma na ni maa foyi ye bi fa asharat ilayhi maaw bɛ kuma na mariyama sina k'i bolo sin a kɔ la a den min bɛ kɔ la cɔ a den min sɔrɔla cɔ Isa maaw bɛ kan ka kuma ɲɔgɔnya mariyama ye tɔgɔmasere k'a kɔ la fa asharat ilayhi qalu jama ko mariyama ma mariyama anw kɛlen bɛ ka kuma n'i ye ele b'i bolo si i den ma kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya cogodi anw bɛ se ka den kuma ɲɔgɔnya den min bɛ bamun fani na o bɛ se k'anw jaabi cogodi anw kan bɛ e yɛrɛ le ma e yɛrɛ le ni kuma ka kan mariyama ye tɔgɔmasere k'a bolo de la ele ye miiri mariyama tun bonyani bɛ nin so kɔnɔ cɛkɔrɔbaw tun lani b'a la sunguruw tun lani b'a la musokɔrɔbaw tun lani b'a la maaw tun bɛ mariyama dɔn ka da k'a bɔla fami ba de la alu imran Alaw Taala ye maa minnu fami min bonya mariyama de jɔni bɛ nin komi an b'a fɔ ko a lɔni bɛ baara la a lɔni bɛ jɔn na jɔnabɔ tɛ nin dɛ nin ye kabakoko le nin ka bon jɔnabɔ ma mariyama komi o y'a fɔ sa mariyama nin bɛ se anw kuma ɲɔgɔnya la cogo di den min bɛ bamufani na qala den tola bamufani na den tola kɔ la a ko a kumakan fɔlɔ inni abidullah ko ne ye Alaw Taala ka jɔn ye an ye chrétien wele ka na le Coran nous dit la première phrase que Isa a prononcée il a dit qu'il est esclave de Dieu a tɛ se kɛla Ala den ye ɲasi ma Isa ko a kumakan fɔlɔ kumakan min bɔla Isa nɛn kan inni abidullah ne Isa ye Alaw Taala ka jɔn de ye jamaw tulo b'a la den min bɛ kɔ la a bɛ kan ka kuma a y'a damina mun ma wallahi Alaw Taala ye masa senumanba le ye a bɛ komi Alaw Taala b'a dɔn ko chrétienw bɛna nin ka ko kɛ damatɛmɛ ko ye chrétienw kɛtɔ fana ko Ala den de ye nin ye nin sɔrɔ cogo mariyama kɔnɔ tara cogo min a kɛtɔ warala ninnu ma ninnu tɛna na Isa bilala bonda foyi la fo ni Alaw Taala de o kosɔn Isa yɛrɛ ye seere ye k'a fɔ ninnu ye ne Isa kumakan fɔlɔ n sɔrɔla don min k'an to n bamuso kɔ la n ma ɲininka la n bamuso ma ɲininka la ne Isa ye jaabi fɔlɔ min kɛ inni abidullah ne ye Alaw Taala ka jɔn de ye n tɛ se kɛla Ala den ye ɲasi ma Ala ka seni dentigiya ma Isa yɛrɛ nana ka na kiti tigɛ inni abidullah ne Isa ye Alaw Taala ka jɔn de ye Isa bɛ nin fɔla waati min mɔgɔ minnu tun ye mariyama ma ɲininka imaginons ne nin kɛla ka ne ni aw to ye surtout misarenakaw ani an balima marakaw Isa bɛ kɔ la den min sɔrɔla kura ye o bɛ kan ka kuma tunya na maa caman bɛ bori k'a ka samara to yen maa caman bɛ bori k'a ka samara to yen kabakoko lo denkɛrɛnin bɛ kɔ la o kɛlen bɛ ka kuma min yɛrɛ bɛ bɔla la denkɛrɛnin kuma tɛ dɛ kumakan lasabatininba a kumakan bangenin bɛ kabako kuma yɛrɛ le bɔla da ko ale ye Ala ka jɔn de ye
subhanallah amada huma de akodi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ko Allah taala ye injila dia aye kitabu dia aye ji kitabu dia Allah taala klala kan neke nabi may ha wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah taala bana fanaka nsemendo ka baraka donna femfe yoro yoro ninga nyere ye fanfa Allah taala in sabati ni baraka nka to nyere la yoro yoro Allah taala ka baraka lamur ni menka nkela fanfa wa awsani bis sala Allah taala bana kan ladi kam blasna ni munyo de seli dila isa tume seli isa nyamari la seli la afana yaka mau nyamari ya seli la subhanallah amu blad donade ayob la seli la wa awsani bis sala waz zakati ma dumtu hayya ninde Allah taala ka jonche makanye ka lase akama uma masa ala ya nyamari ya baramina ka seli ani dusukun seniyani ani soni ani fana madama nalebe nyanamayala bara min kakan ka kabulu tanke na masa akakan ka ala kusuma ke ka seli ala ye ka Allah taala ka bato ke seniyala ka klafana koko be ke soni moye anyamari ala nimbela wa barram bi walidati ani ka ken nyuma ya kebaye katabama ka ken la dolila nyuma ka nanama ka nala dulla doli ko mana ka ke dembaraka mabaye ka ke duwa denye mune ba tu be ke duwa denye be ke baraka denye ibe ke den sabatini wallahi ni balado ni hina ni bala ni ye nyuma ya nyasi bama angana tluwa mansawlada isa ko Allah taala yale isa ke nyuma ya kebaye kana bama ale ma fo kwa bana fade muna kadaka fatali isa la yaya Zakaria dencha yaya ale tumeni fola wati mina ale ko kwa ye nyuma ya kebaye kana masa flama fanaba isa do kwa le ye nyuma ya kelaye kana abama ale dana bale muna fatali la Very mame. ولم يجعلني جبارا شقيا إيسا كودي يا كودي كو جبارا أصيا إيسا كودي جبارا شقيا على مالي إيسا فنك ما جوية ما دسكون بلني ما كان بلني تفريه kunambo ya kouka mena ma nyiningali do ke lameni nawbe nyiningali do tumado anga tafsir nata amena jabi nyininga fe Zakaria denja Isaka ni kuma nyona fo ale kodi wa barram bi walidayhi anika ke nyuma ya kebaye kata masauma amasa flauma walam yakun jabbaran asiya afana make chefariye ala sosoka Isa ale make chefariye kana gbenanye majuguye kunamboya bunda kono doni kunamboya fola doni tala ala soso fola doni tala est-ce qu'il y a une différence là? Si vous pouvez m'aider avec ça, ça dit c'est à peu près la même phrase, mais la différence yata aleta e fani badi comment là-bas amake magbelenye ala sosoko la isado amake magbelenye kunamboya bonda kono imam jane ite am fawni ambaw bo ni kono na filla okay am fawni ambaw Corana est neni au bolo. Oko son ebe livre dalam na ka traduit Corana la. Traduction me kele pour que on ye se doni ka ala kuma kan la nyini do. Note hikma min do ni makoro. Komi do ni makoro fanga ka bo. Am fawni ambaw. Ni ala taala ye ifani badima. Ala me ko sabade. Nonu fla
tumado keleme ye ososo tumado chance bila ni o sala to kele be so ko baraka nyini ala me ko sabere Yahya ale fana ba Yahya fa oye Zakaria ye abamso oye Zakaria muso ye na fola ko ka sosoli ke amake chefariye sosoli ka ala sosoka sosoli min ko fola oye cho mo ni mansa obe imansa dobe be so ko soso mais iti yere ye kunambo ye tumado chance be se dili makire rattraper isa do tala kwa make chefariye kunambo ya bunda kono wallahi kunambo ya kabo katme fembeka muna parce que isa ta ye kelempele chance tese kala le la al na ye sosolike tumado ka yere lasigi ka ayere lasigi mansa do la kelema e afola hadisa law kera ko to sallallahu alaihi wasallam ko ma kala kunamboe mami ye afana ba fla soro nyana mayala wala ma fla do la kele ele ma set do la arjina kono al ni do tey tumada doni ele tum ibeni tundenale ko sebe mais mintola yi seko ke kaso barakayina isado chance kelempele ba le bolo le abamsoy Yahya ale fana babe do okoso kunamboya fola le tabona kono kama ke kunamboye bamso mi maboloni aketo o baraka nyini nale kanyuma yake ka se Maryama ma muna na ma Maryama baraka nyini sansi berete na dilale ma ale ba yera soro kunamboya bonda kono doni do afola le ko ala soso tumado ale be se ka ala kota ka ala soso tokele me abe se ka era rachete malo na yoro famiala nunu de wat kodo yo Qur'an kono Allah Ta'ala be se ka phrase beke phrase suukele me phrase labana abedoke ala sosoye abedoke kunamboye kadaka doni fana batume kadaka doni bakele netme monsieur Diané intana ka tafsiri anye au détail tu ane anafa kabo mauma mais enfin on est en bas au club anna pour que l'ari be fait casser anye se tala ni tafsiri ka alhamdulillah casser burla doni alna masala bana wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya anfawni ambaw Yahya ta afola leko wassalamun alayhi mais Isa ta wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya adama den kan nyana maya be ko sabale bolo ibe soro lomi he o ye lomba yi kan nyana maya la ibe sabdomi o fana lomba yi ka nyana maya dana ibe kunun domi ka bika kaburu nyana maya kono o fana ye nyana maya belebele kura dam na ni bolo neni ka ko bebe ni ne bolo ame soro lomi ame salomi an fana me banka wuli domi ka banka kaburu nyana mala ka an yero soro kiti keneka don nani kakanka an makodo muna ka beni loma le jour de ta naissance le jour de ton décès et le jour où tu seras ressuscité. On a besoin de quoi pour ces 3 jours-là? An makobe muna an makobe Allah Ta'ala ka kisile la ala yan kisi an sorowati kan kisi kabo shetanani ko kuntambema ame sawati mina anye sani kisi e kasoro ala diyeni me ama ame wuli lomina anye wuli ni kisi e ala Ta'ala diyeni me kisi mima okoso ala Ta'ala ko Isa ko wassalamu alayya ani kisi be ne Isa ye yawma wulidtu ne Isa soro la domi wa yawma amutu ani ne Isa be sadomi wa yawma ub'athu hayya ani ne Isa ben Allah kun domi kan nyana maya bambali dia kata kiti kenega subhanallah. Donc nous avons besoin de 3 jours, le jour de ta naissance, le jour de ton décès ou ta mort ou le jour de où tu seras ressuscité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste avec sa miséricorde, que Allah nous assiste avec la paix, avec sa grâce, comme il a assisté. Il a béni Isa le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où Isa sera ressuscité. Allah Ta'ala ka sabati, Allah Ta'ala ka baraka, no be adama de ko ni lon sababela, o ko son Allah Ta'ala Isa ko anuma ko Allah Ta'ala kisi di ale Isa matala.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أفوني أمبو ألو تعالى كو ni kisa mina fola neni eyesise. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous avons tous écouté l'histoire de Isa, comment sa maman Mariama est tombée enceinte, la conversation entre Djibril et Mariama, et elle est tombée enceinte, elle était inquiète, elle s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire, même si je mourrais même là, c'était plus mieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aka issu du Mariama, aka boada di Mariama, Isa soro min kala, kuma min fola bolo, Allah yere yenin befo anyi, Allah ta'ala ko, nini Isa ka koye, miye Mariama denye qawla al-haqqi tunya min fola Allah ta'ala bolo atunya yere lete tunya lete alladhi fihi yamtarun au kanime ka Isa ko kumna ka ke sosoliye ne do Allah ta'ala tunya fo tunya lakika lete. Le Saint Coran nous a dit la vérité concernant Jésus, concernant Isa alayhi salam. Et tu cherches encore la vérité où? Korana mi mabayelema ajigila kabo ala yoro chogo mi na betene ajigila chogo mi asabela o chogo lela agafe fana mambolo chogo lela amfana ma kala o chogo lela nga selila koson Allah ta'ala ko dhalika Isa ibn Maryama qawla al-haqq alladhi tunyamin cho fihi yamtaruna ma ukanime ka sosolike Isa ka kola kasoro Isa yere tunyanfo aya fo kwa lele ale jonne qui du mieux. Si vous le prenez comme le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu même que vous disiez, et vous parlez là, lui-même il dit qu'il est l'esclave de Dieu. Est-ce que nous les musulmans, on a besoin encore de parler encore là? Est-ce que on kakan ka kuma bora fa wala? Isa yere ka kiditi ni de tuya yere Isa ka konyala au kenime ka minta ka sosolier. C'est le Fils de Dieu, c'est la Trinité. Il y a Dieu qui s'est transformé, qui est venu, il est rentré dans chair humaine, il est rentré dans Isa. Mais venez-vous avec tout ça? C'est le Fils. Il est être humain, en même temps il est Dieu. En même temps, il est le Fils de Dieu. Nous nous avons connu filin mais Isaka kola. Allah Ta'ala koko tuya min fola aunye. Nina ye tuya ere nine. Tuya min fola nincho. Nous nous kenime ka tuya nine mna ka kofalenga ka sosolibay. Allah Ta'ala ko ma kana lillahi an yattakhiza min walad. Atebe amake ere ka foko Allah Ta'ala e densoro. Allah be se densoro la chogodi. Subhana senya bale Allah Ta'ala ala kaseni densoro ma. Iza qadwa amran ni ala ye kodo lanyini na ye kodo latige na ye kodo décider na ye nyamariya do décider fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ni ala be fe ka koko ke ala Ta'ala be sinka fodoro ko kun fayakun soit na ya fodoro ko be sinka ke ala Ta'ala ka ko be kun fayakun ne bolo muna au ba fo ka foko ala Ta'ala dene Isa ka soro le warala au haklima au ma don ka foko ni fitini ala ka ko lawa aw yinana kisa min fola anwe Zakaria be san kemeni san mugana amuso be san bikono ni san bishegila Allah Ta'ala de Zakaria ma o make aw yina kaba koko bay anfa adama Allah Ta'ala anfa adama labe ayra bolola kan ni fie anfa adama la amasoro musobolo fatala batala anfa adama ka ko le kabwa wala ma Isa baba le la fatale la anfa adama fatala batala Isa do bamso bala fatala ni kibo flaka kubla balasuika ni flaka kola jone ka ko kanga ke kuma kabani fatemine batemine ole ka ko kanga ke kuma kabani mais chrétien Isa ka ko kela oluma ayobo o haklika fo nana fo ka fo ko Isa ye Allah Ta'ala de il fait que là ni Allah Ta'ala son amena bi rappel d'ailleurs comme wati manja ame Allah Ta'ala dali ambaden chrétien ka islamaya familiali sonoya oye obe islamin kani no nyene ka foko de tuye masa Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala dali ayenu numbo ka filika ko lana tuyan slaka ni yenu num manyininga olube foko lu yere ko an islamaw makarbola ko an silamɛw ma ɲuman b'o la wallahi n'o an y'an ka sunna minnu yɛrɛ ko k'o lani tɛ anw ka ciden na
o ta ka ciden nya sima wallahi o fana sababu tawma o be dongili la o ka église la o be dongili la o ka oluko ko tunya bobolo kasoro Allah Ta'ala ko dina mi islamaya yi Muhammadu nana ni dina mi ko ni mama ye dina gbere nata ka nyabo dina gbere fe ka dina gbere nya yini min islamaya tekele ala ko ka tamna ima atamna ima elle m'a fait que non, moi, alhamdulillah, c'est pas un problème. Dieu, il comprend toutes les langues. Allah, alhamdulillah, il est le Seigneur de toutes les religions. C'est pas un problème. Si quelqu'un il est chrétien, on le laisse. Si quelqu'un il est musulman, vous parlez dans le vide. Si tu n'es pas musulman, je dis ça en français, si tu n'es pas musulman, avec l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucune religion en dehors de l'islam n'est accepté plein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ma minu sala chrétien la bi ala kera naninko kisi toye. Ma minu sala yaoudiya la ala kera naninko kisi toye. E ni ka kalukil jarame mi boloye. Ele sila le doron ka ko evanti kuna. Allah ta'ala de ko Qur'ana kono ko slamaya dina naninko ate dina fosi accepté. Tu veux changer la parole de Dieu? La philosophie mi boloye, il faut garder ça. C'est Dieu qui a envoyé Isa alayhi salam à son peuple, les enfants d'Israël. Isa bolay, Allah Ta'ala qui den laba min blakana ode Muhammadu. Koni mami ma so Muhammadu ni, mami ma liman yama, mami ma dina barato e kana Muhammadu ko Allah Ta'ala tife. L'histoire du jeune homme là, qui était sur son lit de la mort, le jeune homme là, Yaoudia Kamelen. Mais tu me barra kera fait. Kera watika nyantala. Wati ni kela nyantala anana so kamele mankene bana juya ni me yaudiya kamele kira nana kana siga koro ala kira tefe kamele ni yesa yaudiya yaka na sala yaudiya yaka ale Muhammadu nani ko kamele te kisi abe fe kamele ye kalma kala aye islamaya attesté anena aye do islamaya la jana ka karfa imnala kamele ya falaje Muhammadu yo kodo nyini fe ne do te islamaye ne jifu de ne yaudiya de est-ce que ne kanga ni fawa kamele fa ko kamele ma ko ati abul qasim ko Muhammadu kuma kan jabi kamele sina ka kalman kala ay kalman karamin ke Allah Ta'ala ya ka kalfam nala kamele ni salaka to bunda ma kono as-salaka to islamaya bunda kono yere nege ka fo ko anyi beto be itake tualo ani o kan ka nyon bunya anyo gashi la tanga o yang gashi la tanga mais mi etia yere ni isala kito min kay be kisibe do arjina kono le islamaya ika dina ni ma shiki ni la murti ama ika islamaya dina ika kisi bodela ika arjina bodela dan fon ka kisi bodela dan fon ka arjina bodela rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.